Mom, Na, manen, DJ. we should go to like the beach or something, hotel. It's summer. Outing? Yeah. Apo, maya man ti outing ngay bagbagang manen. Mano ti pagbayad mo ti hotel ti kunam. Mom, it's summer. I just Good. graduated. You should... Graduate with, nati graduar mo. No kuma nurse, akit may akuma, inta kuma, jay Hapuna Beach Resort. That's why we should go. Mano ti pag hotel mo, pag pangalan ti kwarta? Pangalan ta kwarta ta nga ron. You have a lot of money. Maenag ta. Pangalati kwarta nga ron. Mapantala gastos. Jesus Mario Joseph, di ta pala. Anong nga ron ta kwartam naman din mo gastusan. Gastusan. Pangala nga ron ti kwartak, BJ, alam na yan nagtapangalak. Kanagado kwartam, damagam ka ni Papang, hintay man. Inis na kita manukumati pag-hotel dita kada ko BJ. Nakangingina ka no dita nga ti hotel ti one night. Manukuma. Tapos di ka ng tupay, gasolina. Apo napamanta. Nakasado ko mga road, BJ. Never mind then. Saya po, BJ. Tamang tiko na ako. Ipumanaw ka to. Di talagas gas usubra.